में महिलाएं ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। लद्दाख के गांव में खवातीन अब ट्रेडिशनल क्रॉप्स के बजाय वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर, बीन्स और दीगर कैश क्रॉप्स की जानिब तवज्जो दे रही है। न्यूज़ 18 लद्दाख की टीम ने शाम के नुरला इलाके का दौरा करके ऐसी कुछ महिलाओं से बातचीत की। उनमें से ये जानने की कोशिश की गई कि क्यों और किस तरह वो इस जानिब आकर्षित हुई है। ट्रायल बेसिस पर वाटरमेलन के उत्पादन से पैदावार से महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनकी काफी सपोर्ट कर रहा है। ट्रेनिंग के अलावा कैश क्रॉप्स के हवाले से एक्सपोजर टूर का इनकाद किया गया। एक महिला ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले वाटरमेलन की काश्त शुरू की थी और वो इस काम से काफी खुश है। अब वो बड़े पैमाने पर इसकी काश्त करने का प्लान बना रही है। एक किसान ने कहा कि एक पौधा 8 से 10 फल देता है। गांव के नंबरदार सिरिंग मोटप ने हुकूमत से अपील की कि वो उनके गांव की महिलाओं के लिए एक्सपोजर टूर्स का इंतजाम किया जाए ताकि इलाके में प्रोडक्शन मजीद बढ़ाई जा सके। जुले तेने दसंग आजा न्यूडला ने जिनचिक ताइन तेने ngata kazuk ngata ladak siang jaga ngun la ta ngata lok khachik na phare watermelon nang marshmallow ni ngata stontok ma badini no changma lai kana rinang gela top sanok tene tene chola ngata ikana jingbat pachik chi atiyo chen tene khong न्यूडला ne juk sanok tene khong ina watermelon jaden juk tene khong skola ngata eskola ka usi 이거는 지치기 연구도 테스콜랑 다 콩는 연구티어진 줄레 노노리 함디가야 자 유자스 갑살자스 베마 투제체 주준레딩 작반이만 송 디간장 마스겨 레딩이라스겨 잘라 투제체 이니 가사 이 워터멜론 같은 답스도 콜라 마스멜론 남 테죽다 타이나 남직나 파레타 바존 티카나 연구 가죽시도 콜레 가사 타데조 ngala logique torson nonolia meaning the tapstas pinta kon do sa skusel chun de kon se tas pinlia tas predictor son le destinang training sarkan yang skill le skusel yang salenis ini yongwa ma gala du palinga tan lambo lam nan hale tan chan dis so mana pat phun nan ko laucha de khocham nulia yen na sukchi boss na se mini yongwa gala du le mana kasa tayu langi ta malchi yang sale du pala ka skusel jik tan stenga tan de solan kam chances na tene 추윤 저체스는 양포 같은 스톤 똑방 갤라스케트 또 파락 두가 koksimolnya 파락다만 갤라서 위알에 고비동라만 갤라서 빨리 말 마스케나 위알에 온니 놓고 ini dimas ko watermelon la azugo falak chawle goma ta chapik chu chen khoske rupa ma desta ngas tang bangyan bo a lau cha du pale dona mas khato cha zug chapi nga chas meni man ngan ban no le do ani odon ta chapik luz du pale nang khokuri sirbe chang chas du pale man sam don tayu ma thongso ma chenmang du khalale te kilo chamrek bing du te kilo chamrek thodu ngira ga koksimane gasa ta kilo mana rugunang phed dek gyat pata mana charu yale rena ole ni sa pa yonggo ta ngata domchong la ta ngata dikanga cha chang khik thomji met pe rimba minu yale ni khakha yamdon la theka cha ta sa ko ji jipti ngapchi mi tang nok pali kilo gasa taksa ta ngata ngirla inar gela mi thama nok ta ikana highway no khala tika la mi thamang ni ja yang chonga jata me ta driver du yang tikan dulkan oin no kanonol ta yang chenming no khirkan ji malchi yong yale ni cha ding ngata tang cha me no hale ini do bas pasang dega kheba ta de sonma so yang tang khaza dirix puchang dim du pa ta ko nang na mi met kan no wasin turgun ji mi cha sang minule kasa chapi le tayang iu ngata marik tapche jang ngata tu usko la ngena yang government ni kana support yang government la chitong juwa yo ngena chimal kasa ta government nu na ya linga ta yang chi sang me phya hale mana dun la duzu tapcha zo training bo mang khaman chi sang me tho training bo la khe ba ja cha so bo ma cha nang dukan sang ma la khata linga chi men ba ya linga chamba da pal sang me gala mana bo sa sang kha chos mana ino don la training je ali mana bo pa ja de kher go sha mana khas jan du gale jujule kasa tengena ton dak bayang temo se training khena tenga ta kana thongum skena hala kazu badu kazu yang yongo mar experience sala ona na li chis ta na ta daksa khong din motan meloni sirbo choksinga cha training sa je de ge bor go shan de ga tong domul kan bo ni yang go bisong ta tamata de samanga ta rai ko mana tikcha cha ta stang cha meni training jing mal met pa no kwali ni odona o so training je kheri yang ama sangmala training choksi sa le du no a normally jipsal la ni pa na changmalang turje che jumnyali department ya tinju pa ngata ngana sang dak sang ata i ngata
yung gu chani chhodma ma ri tap se no nga ta ngal nga ta jing nang ten na ma ra wo sing mane chonna ma ta ba no ko sing mane Ramusha samtama no linga cha guma nyon sa tang ta ko man sung chai khons kan jin no ya le ko ini khons pa sama tapa myung ling ma ka chapri tam na tab ya lu gobi mang yun tab du ta dak se tolas na chok si son ma man tapa nu le jing bolang khachan ta jing bolang ma na yong go ta phungma na zir kan jong cha me dus bale dak sama na ta hali phungma nas po ta ma na dazam shi yong go met pa no chi same ka yong go nen go sha to khachan ni no mol pa sang ta sang ma tenin ya mol kan yang chen mo chen go zam mo sang ma molang mol pa sang ini sang ma la do ha go se ta ma na ja dimcha singa ta peni lak pang hef tang cha sil las mang ba sang ma chos nok balia kasajo ngira san la mole kunzatul male kasa ngira nyula ne juk san wala le kasal tene ngata watermelon ne tan sket tak sa ngata nyula pa ama mang pe chet mol do ko Kasa. ka yung kasa ta yong ko ta tikchas dugle Kasa. sa chorang chona ta ya le bat na ta tikchas dugle kasa sai ngata i kana yung kan batene ni ja garu chonga ja ja ka oksi ja ja mole daksa ta talo minim tap matas pa le ma chong le mangsle kasa ne talo ngata ta takcha de chula takcha de sula dikcha sharugle ta dichik ha go palinga chazna ye le tene ngona ngira i sang ma ri ta ja ta ben ta dichik pata som palinga chasna na tap matas ye le kasal tene gazuk ngata yang gubi zuk ya ngata yang chonma namina chongsta ba nok pala tenna chok sik ngata bacche sik du ya tu ila ngata mehnat ma ri chok kok si mole ta watermelon bo ta dikcha azu mangse medan ma chon dik tukle ya lanti son ma on basang dikcha du azu khori khamori chokshi tukle kasa ngata yung agriculture department kho chok na ngi ja rok zik thoba yun tap che la yang ta par yang ta naning na phala ta training ta man ma chos le dar ma cha ta sus pale tap tap le ya le dichik multal naning tasbin mang bek jak bek ma son le acha acha kasa dichik dikcha shi son le ten department ni chok na ngi ja i chok la yang subscore la ngata dengor yang ta tour la ke na gaun ni ngal la ba de ni thala teng la thongom se tour la ke na tio ngata phan to cha do do ko chata ka na son ya le nga chama ma le bling ma le bling ma son le kasa ten nanguna kaza chingira talo tap se te samari tap che sinale tap cha shosin ka kas ini ngata kilo chamri tap dong le kilo ma daksa chok ma son le le kas rang bo chim ma chos le Mimi sanam la mole. kasa ini ngata iru watermelon ngira sang ta baza kok simalen Kasale nga cha sang tawe pale dan dia ni mana o sangwa yaske diong se tale. Na ni de sana ni chang mana watermelon aun je ne kho cha si me nga ta anti ka nya na minu yale. Ta dan dia ni mian cha chang minu pale ya shushel khos pasang shushel abyang pude tas pasang yale. Mana minda chak tu pale yale du so mana minda chak tu pale ya. De mo chak tu heli kasa. ta watermelon ngata tap che sina yang chodma tap che sina farak puchi dungira ina ngata mehnat ma rik chok do kok simalen ye Mena chang minukle mana korang biang put pale mana korang dina demo na nyambo korang mana mangbe ko chang ludang tang ko sa minu yali ene demo na nyambo yong du ene dula mangbe mana bacha si chang nyan ko chang minukle kasa Kasa. ayu daksa ngata ngira ngata kampe bosi donche si bosi tabe da ya market la salche si gok si tabe ngira ma ta ma ta daksa ta ngati de boshi ngaji de boshi tapi ta sun yale ta yang ta kesha sang tab nang mana ta ठीक ठाक do tu pale ya acha ta daksa ikana gyala dot ta stingin ni ja ma rik tap chana ta si ma ta san se samba in le kasa mian chas minduk pale du mana minda chas do tu pale ya kasa kasa le ini ngata nyurla tene jagang tapik ton morik thena pala Kasale. jagang spese ngata te ting mur gong ding spese manale kasale do incha duk pale ka je jana mana mangbo ang digani ngacha man cha duk pale mana korang kasale no ma chenmo char gong chenmo charu le mana korang kelo kya dar gu de bing dule kasale i gor chik kana chamre yong ngira samme no ni ngata chok gor chik kana tamana korang chizen le mana ni chu sum chu de bing sin cha dule kasale re kana heli ye me chiring group le ngar le goban le tene nga sources la tene nyurla tene ama sangme ngata daksa watermelon ni ka ma batkit gyala churung molo kaukshi mol nong le watermelon ka lo nisun ji ngal na pari amoni tabe na yo duchik marik tap se le sangmat watermelon thuskat ga yongo gala dugle dugale kasale tene ngata department ni chokna ngata yang ko roksar me thop do kaukshi mol department jona shukshel na son tan son payment la top dugale Kasa. baki phiri shukshel lo me tamen dugle kasa te amale mol du daksa ngata ko chapik ngata yang demo re tour re khilna ka gar ngata yang kar watermelon bat ni thala te uni ka tena thungam gyala chacha tu kaukshi thuksa me nong ture khena thongam gala chaja dugle don gambo training re jabe ko department jona yong te tangna gala chaja dugle kasa tene daksa ngata i nyule na ama chokspang yo kya palo khorang group yang tap do kaukshi mole guru bi ang naning tap le duchi ko tap se me dale naning na tap se gala songle kas
Tini agriculture nang azukana horticulture department la ichok se thonske dina yana yang program school la chitong yana appeal jadna koksimole. agriculture na horticulture mi chona khong acha son bon de phiria tang training de tang na gala cha cha du pale Kasa. kas Ya thuk jisi. ya julen